Hello friends, this is Sanjay. ମୁଁ ଏବେ ଜଷ୍ଟ ଜଣଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଉଥିଲି. ଇଟ୍ସ ଅ ଭେରି କ୍ଲୋଜ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଟୁ ମି. ଥ୍ରୁ ଦ ପ୍ରୋସେସ୍ ଅଫ୍ ଏକ୍ସପ୍ରେସିଂ ସେ କହିଲେ କି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବନ୍ଧୁ ଅଛନ୍ତି ଯାହା ସହିତ ସେ ରିଲେସନସିପ୍ରେ ଅଛନ୍ତି ସେ ଏବେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ମୋମେଣ୍ଟଟା ତାଙ୍କ ସହିତ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛନ୍ତି, ବଟ୍ ଫ୍ୟୁଚରରେ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଲାଇଫରେ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି. କହିବା କଥା ଏଇଆ कि he is happy at the present moment, କିନ୍ତୁ फ्यूचर मैरिज ପାଇଁ he feels कि तांको बंधु ठीक नुहंती. When I started asking, he gave some reasons which I also thought कि तांको perspective रे ठीक अच्छे. But मैं तांको जब पचारली कि whether this person that you are, you will be the same person till your death. तमे भी तो ग्रो करिवो और तमे जब ग्रो करिवो तुम बंधु भी तो ग्रो करिवे. इफ बोथ विल ग्रो देन देयर आर वेरी हाई चांसेस कि तुमरो चॉइसेस चेंज हबो और मैडम करो नेचर मैडम से तो डिफरेंट थिबे, तुम चॉइसेस भी डिफरेंट थिबो. मे बी गोटे टाइम रे यू विल कम टुगेदर. मु ताको ये सजेस्ट कली कि एबेरो प्रेजेंट मोमेंट रे बंचिबा को चेष्टा करो एंड को भी गोटे भल संपर्क जो आम एक्चुअली खुशी रहू. एमती संपर्क बारंबार मिले नहीं. सो प्लीज जदि आपण भी गोटे रिलेशनशिप अच्छा एमती हेक्टिकली रिलेशनशिप को ब्रेक करके आग को बढ़ंतुनी एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड कथबार्ता द्वारा ठीक करने को चेष्टा करूँ. जय जगन्नाथ.